ABL टॉक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिनका शुमार दौरे हाजिर के मारूफ स्कॉलर्स में होता है, जो कि अपने लेक्चर्स के ज़रिए पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते हैं। यही वजह है कि आपको सुनने वाला आपकी बातों से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सवाल जवाब के सेशन में एक हिंदू शख्स ने आपसे एक सवाल पूछा कि साइंटिफिकली प्रूव करें कि अल्लाह का वजूद है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसका बेहतरीन जवाब दिया, जो सुनने के बाद वो शख्स दंग रह गया। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश कर दें कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि ऐसी इल्मी, अदबी और इस्लामी वीडियोस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहें। नाज़रीन ग्रामी, एक हिंदू शख्स जिसका नाम डॉक्टर संजय कुमार है, उसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से क्वेश्चन किया कि वो साइंटिफिकली अल्लाह के वजूद को साबित करें। तो इसके जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो। उसने जवाबन कहा कि मैं तो रखता हूँ, लेकिन मेरा एक पड़ोसी दोस्त नहीं रखता जो कि ब्राह्मण है, और वह ये बात बिल्कुल नहीं मानता। और उसने मुझसे कहा कि यह सवाल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछना कि वो साइंटिफिकली अल्लाह को प्रूव करके दिखाएं। नाज़रीन ग्रामी, शायद उस शख्स की यह सोच थी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ऐसा ना कर पाएंगे, लेकिन वो गलत सोच रहा था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बड़े बेहतरीन अंदाज में इसका जवाब दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि मैं इस सवाल का जवाब उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं, और उन लोगों को भी जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि अल्लाह का दीन और कुरान साइंस से बहुत ऊपर है, लेकिन अगर कोई शख्स साइंटिफिकली सोचता है या उसका म्यार साइंस की हद तक है, तो मैं उसको उसके म्यार के मुताबिक जवाब दूंगा, और उसके म्यार पर पूरा उतरते हुए कुरान मजीद, अल्लाह का वजूद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और इनकी तालीमात को प्रूव करूंगा, ताकि उसके दिल में कोई शक व शुबा न रहे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि मैं एक साइंटिस्ट से ये पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई, और मुझे यकीन है कि वो जवाबन यही कहेगा कि बिग बैंग थ्योरी इस दुनिया के वजूद का सबब बनी। मतलब एक गोले के अंदर धमाका हुआ और उसके बाद वो मुख्तलिफ गैलेक्सीज में बट गया और मुख्तलिफ सियारों में फैल गया, और फिर बंदर की शक्ल में मखलूक पैदा होने लगी, और वहाँ से तब्दील होते हुए इंसान का वजूद हुआ, और आज इंसानियत वहीं पर खड़ी है, और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो फिर वो बोले कि मैं साइंटिस्ट से पूछूंगा कि तुम ये सब कब से जानते हो, तो यकीनन वो साइंसदान ये जवाब देगा कि ये तहकीक यही कोई 40-50 साल पहले हुई है। तो फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि तुम्हें इस चीज़ का इल्म तो कोई 40-50 साल पहले हुआ है, लेकिन कुरान पाक में ये बात 1400 साल पहले से मौजूद है, और तुम इस बात को कैसे जुटला सकते हो। नाज़रीन ग्रामी, फिर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कुरान पाक की एक आयत का हवाला देते हुए बोले, जिसका मफहूम ये है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाते हैं जो यकीन नहीं रखते। उनसे पूछिए कि क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया एक धमाके की वजह से वजूद में आई है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ कहकशाओं में तकसीम हो गई, और इस तरह इंसान का वजूद सामने आया। ऐसे लोग जो बिग बैंग थ्योरी की एग्जाम्पल देते हैं, जो साइंटिफिकली 100 या 150 साल पुरानी बातें करते हैं, यही बातें कुरान पाक में 1400 साल कबल बयान कर दी गई हैं। फिर ये भी हो सकता है कि वो साइंटिस्ट ये कहे कि ये एक तुक्का था जो सच साबित हो गया, इसकी बिना पर तो हम आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि मैं उस शख्स से सवाल करूंगा कि मुझे बताओ कि इस ज़मीन की शक्ल क्या है। तो वो जवाबन बोलेगा कि पहले तो मैं ये सोचता था कि ये ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की की तो हमें पता चला कि ये ज़मीन गोल है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले कि मेरा सवाल होगा कि तुम्हें ये बात कब पता चली। तो वो बोलेगा कि आज से तकरीबन 300 साल पहले। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बोले तो फिर मेरा जवाब होगा कि ये बात जो साइंस को 300 साल कबल मालूम न थी, ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले से मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कुरान पाक की एक और आयत का हवाला देते हुए फरमाया, जिसका मफहूम है कि हमने ज़मीन को बैदी बनाया। नाज़रीन ग्रामी, बैदी शेप से मुराद अंडे की शक्ल है, और आज इतने 100 साल गुजर जाने के बाद साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है, बल्कि ज़मीन एक अंडे की शक्ल में है, जिसे ओवल शेप भी कहा जाता है। और ये बात कुरान पाक ने हमें 1400 साल पहले ही बता दी थी, लेकिन ये साइंटिस्ट इस बात को तकरीबन 250 या 300 साल पहले से जानते हैं। फिर आप बोले कि मैं उस शख्स से सवाल करूंगा कि मुझे बताओ कि ये जो चांद की रोशनी है, ये इसकी अपनी है या इसे किसी और चीज़ ने रोशन किया है। तो वो यकीनन यही जवाब देगा कि पहले तो हम ये सोचते थे कि ये लाइट चांद की अपनी है,
لیکن جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو یہ معلوم ہوا کہ یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج نے اسے روشن کیا ہوا ہے، اور جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو یہ چمکنے لگتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ سورہ فرقان میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے سورج کو بنایا، اس کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ اس نے کسی چیز سے حاصل کی ہے، اور یہ بات سائنٹیفکلی اللہ کے وجود کے ہونے کی ایک اور گواہی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص میرے اس جواب پر بھی مطمئن نہیں ہوتا تو میں اس سے ایک سوال اور کروں گا۔ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے، تم مجھے یہ جواب دو کہ سائنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہی بولے گا کہ سائنسی تحقیق کے اکارڈنگ اوزون لیئر آسمان کے اندر موجود ہے، جو کہ آپ کو یووی ریڈیشن یعنی الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر ہمارے سر پر آسمان نہ ہوتا تو انسان ان ریڈیشنز کی وجہ سے مر جاتے اور اس دنیا میں زندگی کا وجود ختم ہو جاتا۔ تو میرا اس شخص سے سوال ہوگا کہ تمہیں اس بات کا کب پتہ چلا؟ تو وہ شخص جواب میں بولے گا کہ یہی کوئی 300-400 سال قبل۔ تو میں بولوں گا کہ یہی بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے، تو تم اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ شخص لاجواب ہو جائے گا، تو بولے گا شاید یہ بھی کوئی تکا ہے۔ تو میں اس شخص سے ایک سوال اور کروں گا کہ قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور جو سائنس نے تحقیق کی اس کے مطابق ہیں، تم مجھے یہ جواب دو کہ یہ آیات کون لکھ سکتا ہے؟ تو مجھے یقین ہے کہ وہ شخص یہی جواب دے گا کہ یہ آیات وہی لکھ سکتا ہے جو اس کائنات اور اس دنیا کا خالق و مالک ہو۔ تو پھر میرا سوال ہوگا کہ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا مالک ہے، وہی خالق ہے اور وہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ ناظرین گرامی، قرآن پاک کی کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جسے سائنسدان غلط ثابت کر سکے ہوں۔ قرآن پاک کی تقریباً 1000 آیات تو صرف اور صرف سائنس پر ہیں، لیکن دور حاضر کے سائنسدانوں میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی جھوٹا ثابت کر سکیں، اور وہ بس یہی گمان کرتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کی باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام حقیقتیں جاننے کے باوجود وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، انہیں صحیح رستہ دکھائے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دور حاضر کے مسلمان کو بھی صحیح معنوں میں دین و اسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور عزیزوں و اقارب تک بھی پہنچائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل APL ٹاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے APL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی علمی، ادبی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے تسلسل کو برقرار رکھا جا سکے۔ بہت جلد ایک اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جڑے رہیے APL ٹاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔